ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक ये है क्योंकि जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है ना, चाहे वो मक्की का किया है, चाहे वो बनी इसराइल का किया है, चाहे वो अहम है, क्योंकि मतलब खालिद ने तवज्जो दिलाई है कि लुक एट, और इसमें तो ख़ास तौर पर कहा है अफला यंजुरूना इलल इब्ल, आपने देखा नहीं है ऊँट को, कई फखुलिकत कि हमने इसको कैसे पैदा किया। तो इसका मतलब है कि एक दावत दी गई है कि आप इसे देखें, गौर करें। और एक बात पता होनी चाहिए, ये जो मखलूक की स्टडी है ना, इसको ही साइंस कहते हैं, और ये कभी पूरी नहीं होती। आप किसी एक चीज़ के बारे में भी क़यामत तक सारी मखलूक रल भी जाए और अपने अकल इस्तेमाल करे, तो वो किसी एक भी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकती कि मुझे सारी समझ आ गई। ठीक है ना, क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी शान ये है कि वो आपको सारी कभी भी समझ नहीं आएगी। आप चलते रहेंगे करोड़ हाल लाखों सालों तक, लेकिन वो नई नई चीज़ें निकलती जाएंगी। तो इसमें साइंटिस्ट कई स्टडी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन जो एक आम सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें कम से कम सवाल करने चाहिए कि ये कैसे करते हैं। ऊँट, अब देखिए इंसान के साथ इसका ताल्लुक, नक्शा इस वक्त मेरे पास चलो नहीं है, तो आप ऐसे कर लें कि ये है ना अफ्रीका है ना ये, ठीक है, तो अफ्रीका में इधर फिर जाके एशिया आ जाता है, ठीक है, और इधर है अमेरिका और इधर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऊँट है ये एशिया में भी पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है। इसका ताल्लुक सहरा से है। सहरा दो किस्म की होती है। सहरा का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक साल में बारिश 25 मिलीमीटर से कम हो, और वो दो किस्म की जगह हो सकती है, इंतहाई ठंडी जगह और इंतहाई गर्म जगह। जो इंतहाई ठंडी जगह है ना, जैसे नॉर्थ पोल है, सारा साल बर्फ़ होती है, मतलब ये बर्फ़ बहुत ही मीलों तक और कभी भी पिघलती नहीं है। इसी तरह साउथ पोल पे भी बर्फ़ होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी बारिश नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये भी डेजर्ट है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। ये अक्सर हमें नहीं पता होता, मुझे तो नहीं किसी ने इस तरह बताया कि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, और ये हॉट डेजर्ट है, और दोनों का नाम सहरा ही है, लेकिन ये गर्म सहरा है और वो ठंडे सहरा है। सहरा की डेफिनेशन पता चल गई, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे साल में एक सर्टेन अमाउंट, उसका नाम हमने रखा 25 मिलीमीटर। रेन को नापने का ये होता है कि एक ऐसे ट्रे रखते हैं, ठीक, और उसमें बारिश गिरती रहती है, और वो जितने मिलीमीटर वो ट्रे भर जाए, वो ट्रे बड़ा भी होता तो उतने मिलीमीटर भरना था ना जिस जगह पर बारिश हो रही है, तो इसके जितने मिलीमीटर भरे उसको कहते हैं कि इतनी बारिश हुई है। तो सारा साल होती रहती है, तो फिर हम कहते हैं कि साल में कितनी हुई, ठीक? तो जहाँ पे 25 मिलीमीटर से कम बारिश हो उसको डेजर्ट कहते हैं। तो ये डेजर्ट का, हॉट वाले डेजर्ट का ये जानवर है। तो हॉट वाले डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़े किधर है? अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से तो 30 गुना तो बड़ा ही होगा, सहारा डेजर्ट, ठीक है। और इधर एशिया में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट है, इनका नाम है गोबी डेजर्ट। पाकिस्तान में कोई डेजर्ट है, किसका नाम याद है? एक थर भी है और एक थल भी है। थल छोटा सा है जो जंग बकर उसके साथ है, और एक थर है, थर पार्कर जिसको कहते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये डेजर्ट के जानवर है। अच्छा, इसमें इनकी दो किस्में हैं। हमने बचपन में ये लफ्ज़ पढ़ा था और हमें बताया इस तरह कहता कि एक होता है ड्रोमेडरी। ये शायद आपने लफ्ज़ ना सुना नहीं, तो हमें शायद इतना सही नहीं बताया गया था, लेकिन ड्रोमेडरी ऊँट को ही कहते हैं, लेकिन ऊँट की वो किस्म जो यहाँ पाई जाती है हमारे यहाँ। दुनिया में 90% जो ऊँट पाया जाता है एक कोहान वाला, उसको ड्रोमेडरी कहते हैं। लेकिन हमें ये बताया गया था कि ड्रोमेडरी ऊँटनी को कहते हैं। तो हम यही समझते थे 9वीं 10वीं में कि ही कैमल हो तो वो कैमल है, और शी कैमल हो तो वो ड्रोमेडरी है। लेकिन नहीं, ड्रोमेडरी का मतलब है एक कोहान वाला ऊँट। और दुनिया में 100 में से 10 ऊँट जो हैं वो 2 कोहानों वाले हैं, और ये ज़्यादातर ईरान और इसके ऊपर वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो उस ऊँट को कहते हैं बैक्ट्रियन कैमल। वो जो इलाका है ना सेंट्रल एशिया, पुराने ज़माने में जहाँ इमाम बुखारी थे, निशापुर, तो उस इलाके में एक खास इलाका है जिसको कहते हैं बैक्ट्रिया, ठीक है। इसको लेकर आप थोड़ी देर खड़े हो जाए इधर इधर। अच्छा, तो बैक्ट्रिया, तो इसीलिए उस कैमल का नाम है बैक्ट्रियन कैमल। समझ आ गई?
تو دنیا میں 2 ہی قسمیں ہیں. ہاں بیکٹیرین کیمل اور ان کی آپس میں شادی ہو جائے تو ایک تیسری قسم بھی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ لوڈ یا بار بار کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں سائنس کی یہ ہے, اس میں کئی باتیں ہیں. دیکھیں نا کیمل کے ساتھ انسان نے, دیکھیے انسان کو خوراک چاہیے, انسان کو کپڑے چاہیے, انسان کو گھر اور یہ چھت چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی چھپر چاہیے نا, اور انسان کو اور کیا چاہیے, ٹریول ٹرانسپورٹ چاہیے. اونٹ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیدا کیا ہے وہاں پہ یہ سارے کے سارے کام اونٹ اس سوسائٹی کو پرووائڈ کرتا ہے, یعنی کھانے پینے کا بھی, ٹھیک ہے, اور پہننے کا بھی. اس کی وول بھی کام آتی ہے, اس کی اسکن بھی کام آتی ہے. اس کی اسکن جو بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کے آپ ٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں, خیمے بنا سکتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا تو ہے ہی, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بتا, آپ کو سمجھ آئے ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, جیسے آپ سائیکل بھی جاتے ہیں, سائیکل بھی ٹرانسپورٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. بایولوجیکلی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر کیمل جب وہ ماں کے پیٹ میں جسٹ شروع ہوتا ہے اپنا پیدائش کا سفر تو وہ 2 ہی کوہانیں اس کی ہوتی ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات. لیکن پھر جن کی بعد میں ایک کوہان بننی ہے وہ 2 کوہانیں بعد میں اس کے ماں کے جسم میں مل جاتی ہیں, مرج ہو جاتی ہے اور ایک کوہان بن جاتی ہے. اس کا مطلب اصل میں تو اس کے اندر چھپی ہوئی 2 کوہانیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہے جو بات ہے. اب جتنا باریک جائیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا تو وہ کھلتی جائے گی نا اس کے بارے میں. اور چونکہ اس نے سفر کرنا ہے انتہائی گرم علاقے میں, ٹھیک ہے نا. آپ گرم علاقے سے مراد ڈیزرٹ کا ہم لوگ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہم ڈیزرٹ میں رہے نہیں ہیں. ڈیزرٹ میں صبح 8, 8:30, 9 بجے آپ دنیا کی جو بھی جوتی پہن لیں آپ کے پیر سڑیں گے. یعنی اتنی گرم ہو جاتی ہے ریت کہ یہ آپ کی کوئی بھی جوتی کام نہیں آتی, نیچے سے ہیٹ اندر آ جاتی ہے, مطلب آپ چل ہی نہیں سکتے. سمجھ آ گئی نا. لکڑی کی جوتیاں پھر اتنی موٹی آپ پہن لیں تو شاید آپ تھوڑا سا کریں, لیکن وہ بھی ادھر ادھر سے ریت آ جائے. رائٹ. سو اسی لیے ساری عرب ورلڈ میں جو ٹریول ہوتا تھا وہ رات کو ہوتا تھا. دن کو تو آپ کسی جگہ کوئی سایہ ڈھونڈ کے, کوئی غار ڈھونڈ کے, کوئی پہاڑ کا سایہ ڈھونڈ کے, کوئی نخلا ڈھونڈ کے جہاں پہ پانی ہو اور کھجور کے درخت ہو, تو وہاں پہ آپ سارا دن گزارتے تھے. پھر رات کو ساری رات چلتے تھے, اور رات کو پھر چلنے کے لیے آپ کو جاگنے کے لیے کافی پینی پڑتی تھی. اس لیے ساری کافی جو ہے نا یہ عرب ورلڈ سے آئی ہوئی ہے. یہ کوئی اب جو چونکہ ساری کافی مطلب امریکہ یورپ بیچ رہا ہے, لیکن وہ لیتا تو ساری افریقہ سے ہے نا. ٹھیک. تو ہمارے باڈی کا جیسے ٹیمپریچر ہے نا تو وہ ایک ٹیمپریچر ہے. ہماری باڈی کا ٹیمپریچر 98 ڈگری فارنہائٹ یا 37-38 ڈگری. اب اس سے اوپر ٹیمپریچر باہر ہو جائے تو ہمیں گرمی لگے گی, اس سے نیچے ہو جائے تو ہمیں سردی لگے گی. لیکن ہمارا ٹیمپریچر باڈی کا فکس رہے گا. جو ہی مطلب 26-27 سے اوپر جاتا ہے تو ہماری باڈی پھر کول ہونے کی کوشش کرتی ہے, اور کول ہونے کی کوشش کے ہماری باڈی کو کئی طریقے آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ اپنے جسم سے پانی نکالو, وہ پانی خشک ہوگا تو جسم کول کرے گا. اسی طرح سردی کے بھی باڈی میں, ہماری باڈی میں ہے کہ ہمیں سردی جب لگے تو آپ دیکھیں نا, میں اپنے ہاتھ ایسے ایسے کروں, سمپل ہیٹ تو گرم ہو جاتے ہیں نا, تو میں کسی چیز کو بھی گرم کروں تو وہ تیزی سے حرکت کرے گی. تو ہم جو سردیوں میں ایسے کرتے ہیں, کیا شیورنگ, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, سردی سے کانپنا, ٹھیک ہے. وہ کانپنا اسی وجہ سے ہے کہ ہماری باڈی اور مسل اس طرح کر کے ہیٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. سمجھا نہیں؟ تو اس کو ایک لیول تک کنٹرول نہ کیا جائے پھر تو دماغ کے کنٹرول میں بھی نہیں جاتا, کیونکہ دماغ میں ایک جگہ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے, سگنل بھیج رہی ہے کہ بھائی پسینے چھوڑو, بھائی یہ کرو یہ کرو. اسی لیے پھر یکدم جب پانی پی لیں اور یکدم وہ کر لیں اور باہر جائیں اور آپ گرم ہیں اور یکدم اپنے چھلانگ لگا دی, سوئمنگ پول میں پانی ٹھنڈا تھا, تو پھر دماغ بھی اتنی جلدی سگنل نہیں بھیج دیتا کیونکہ بہت لمبی اندر راستے ہیں, تو بندہ مر جاتا ہے. کافی لوگ اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں نا وہ تو اس کا جو ہے ٹیمپریچر باڈی کا سیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سے لے کر 40 ڈگری تک چینج کرتا رہتا ہے. یعنی باہر نیچے ٹیمپریچر ہے تو یہ اپنا بھی نیچے ہی کر لے گا, تو اس کو سردی نہیں کرے. تو باہر 40 ڈگری کا خاصا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, ابھی 40 باہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, باہر 27 ہوگا, 28 ہوگا, 30 ہوگا, تو 40 ڈگری تک ہوگا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے اپنا ٹیمپریچر چینج کر لیں تو اسے پسینہ نہیں آئے گا کیونکہ اس نے پانی کو سیو کرنا ہے.
भाई आम बंदा समझते हैं कि यहाँ पानी सेव होता है, नहीं, यहाँ पानी नहीं सेव होता, यहाँ पे घी सेव होता है, फैट। हाँ, वो फैट जो है जब इसे जरूरत पड़े तो ये फैट्स को तब्दील कर लेता है, उससे एनर्जी भी लेता है और पानी भी बन जाता है। तो लिहाजा इसीलिए ये कई हफ्ते भी अगर ये ट्रेंड हो तो पानी के बगैर रह लेता है, क्योंकि इधर स्टोर कर लेता है। फिर जब एक जगह रुकेगा तो फिर इकट्ठे कोई 300 लीटर पानी पिएगा, 3 मिनट में 300 लीटर पी जाएगा। फिर इसे ज़रूरत होती है कि फिर ये अच्छा खाए पिए और फिर रेस्ट करे ताकि वो बॉडी सारी रिस्टोर हो कर जाए। तो ये एक बात कि ये इसमें अल्लाह ताला ने टेम्परेचर कंट्रोल रखे हुए। अब टेम्परेचर आप देखें कि चलना है तो मेरी बॉडी को भी तो गर्मी लगेगी ना, ठीक है ना। अब नीचे गर्म है जगह, तो अल्लाह ताला ने ये सारा फासला रखा हुआ है कि यहाँ से गर्मी पहुँचते पहुँचते भी इसे बहुत कम गर्मी लगे, क्योंकि ज़्यादातर गर्मी आपको देखें, आप कमरे में बैठते हैं तो आपको शाम 4-5 बजे जब सारी चीज़ें हीट अप हो जाती है तो आपको सारी गर्मी ज़्यादातर जो आ रही होती है वो दीवारों से आ रही होती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं रेडिएशन से आ रही होती है, लहरों से आ रही होती है। उसने एब्जॉर्ब की, फिर आपके पास वो चीज़ पड़ी है और वो उससे हीट की लहरें निकल रही हैं। हीट 3 तरीकों से जाती है। सूरज से जो हीट इधर आ रही है, दरमियान में तो खला है, कुछ भी नहीं है, ठीक, तो वो कैसे आ रही है? लहरों से, रेडिएशन से। कोई नहीं समझ। एक हीट होती है कि नहीं पानी गर्म है और गर्म पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, आप तक पहुंच जाए तो गर्म है, ठीक, इसको कहते हैं कन्वेक्शन से जाना, यानी कि असल मादा वहां चला गया। तो एक होती है कि मादा तो नहीं गया, एक लोहे की रॉड है, आपने इधर गर्म की तो वो अंदर गर्म होते 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 इधर आ गई, तो मादा तो नहीं ट्रांसफर हुआ। तो ये 3 तरीके हैं हीट ट्रांसफर होने के। अब देखिए इसने हर तरीका अडॉप्ट किया हुआ है कि हीट से लड़ सके। इधर से रेडिएशन से ढेर सारी हीट आनी थी, लेकिन इसकी बॉडी को नहीं आएगी, क्योंकि इसकी बॉडी अल्लाह ताला ने इतनी ऊपर रखी हुई है। अगर आपने भी हवा का टेम्परेचर मालूम करना हो ना, तो आपको थर्मामीटर आप करीब रखें ज़मीन के तो गलत रीडिंग देगा, ज़मीन से जैसे रीड ले ले तो इतना ऊपर रखना पड़ता है, क्या, थर्मामीटर। और उसके इर्द गिर्द लकड़ी का एक बना होता है, तो वो स्टीवेंसन चेम्बर इसको बोलते हैं। हवा का टेम्परेचर मेरी करना आसान नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो टेम्परेचर आपका ठीक नहीं आता। तो ये रखा हुआ। फिर आप देखें, आपने कभी ऊँट को बैठे हुए देखा होगा ना, तो इधर उसके बड़े बड़े पैड होते हैं बने हुए, वो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं ताकि वो बैठे तो जिस्म सारा जमीन के साथ ना टच करे। समझ आ गई ना। तो ये इसके इवन पाँव पे भी बड़े बड़े पैड होते हैं। तो ये अब ये बैठेगा ना ऐसे, तो इसका पैड और आगे जो पेट है वो थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ होगा और ऐसे करके जमीन के साथ, यानी उसमें नीचे से फिर भी हवा गुजर रही होगी। कोई नहीं समझे। अब किसी चीज से हवा गुजर जाए तो फिर वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी, वहां एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। तो ये पैड्स आप देख लें इस तरह है। फिर इसके ऊपर जो क्या है, खाल, वो भी इसी तरह है। फिर खाल के अंदर फैट्स हैं, फैट्स फिर गर्म नहीं होते, आसानी से गर्म नहीं होते, तो वो रखे हुए हैं ताकि वो गर्म ना हो। और फिर मौसम के हिसाब से ही तब्दील भी करता रहता है, अपनी फैट्स रिलीज करता रहता है, बनाता रहता है। फिर इसने सहरा में जाना है तो आप इसका नाक आंख हमारे जैसे हूँ, अगर आम के घोड़े जैसे हूँ, तो फिर ये तो पहली रेत का एक झोंका है। ये जो रेत के सैंड ड्यून्स होते हैं अहकाफ, जो सुबह अहकाफ में ये आप देखते हैं, तो सुबह आप उठे ना तो इधर एक सैंड ड्यून्स रेत के टीले थे, सुबह वो कहीं और होंगे, क्योंकि वो सारी रात ट्रांसफर होते होते सुबह उनकी शक्ल चेंज होगी, आप रास्ता ही नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो रास्ते आपको रात को सितारों से फाइंड आउट करने। सैंड ड्यून्स हर रात हवा के चलने की वजह से उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अगर आप निशानी रखी हुई ना थे तो सुबह इधर होगा, तो पूरा चेंज हो गया, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, लहरें चेंज हो जाती। तो अब वो इस किस्म की अगर रेत आ रही है तो ये अपनी आंखें कैसे बचाएगा, इसने देखना तो है। अब इसकी आंखों को 2 मसाले, एक तो सामने से रेत आएगी और एक बहुत ही सख्त सूरज आ रहा है। कहां से? सूरज सहरा में सख्त तपकता है, ठीक। तो इसकी आंख के ये जो हमारे आईलिड है, इसके 3 आईलिड हैं, 1 2 3। वही गलत समझे। फिर इसकी जो भवें हैं, ये आप करीब से देखें तो इतनी ज्यादा हैं कि ताकि वो ढेर सारी रेत को धोई रोक लेती है। और फिर जैसे आप सब जगह छोटा सा पर्दा ही किया हुआ है, उसमें से वो देखता है ताकि वो सूरज की हीट जो है ना वो आंख में उतरे। नाक आप इसका देख लें, अजीब सा लंबा सा होता है और पूरा पूरा नाक बंद हो जाता है,
कर लेता है, जब इस किस्म की चले तो ये नाक बंद करके भी काफ़ी देर सांस रोक के भी गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि मरना तो नहीं है ना। तो फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इसका ये जो ट्रैक ऐसा रखा हुआ कि अंदर कुछ भी नहीं जाता, ऑलमोस्ट यहीं पे चीज़ें फंस फूस जाती हैं, रुक जाती हैं। कोई नहीं कर समझे। तो दो बातें, 3-4 बातें होंगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, इस वक्त दुनिया में तकरीबन साइंसदानों का एस्टिमेट है कि तकरीबन 19 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो ये तकरीबन 20 करोड़ हो गए, ठीक है। 1 करोड़ 90 लाख के करीब की आबादी है, जिसमें 100 में से 90 तो एक कोहान वाले हैं, यानी कि ड्रोमेट्री एबल जनरल वर्ड है, ठीक है ना। आपने कुरान में वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है नाका, तो नाका का भी लफ्ज़ है, जमल का भी लफ्ज़ है, लेकिन जो जनरल वर्ड है ना, जो सब ऊँटों के लिए इस्तेमाल होता है, वो है एबल, ठीक। तो अदरवाइज सुना है कि अरबी में कोई 150 से ज़्यादा 160 के करीब अल्फाज हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब ये चीज़ें होती हैं, जैसे जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं ना, वैसे तो वहाँ पे ठंडी हवाओं के चलने के कम से कम 24 लफ्ज़ तो मैंने भी पढ़े हुए ज्योग्राफी। तो मतलब इंसान ने वो फिर मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस उसके लिए घड़ लिए हुए ना। इसका अब ऊँट का अब और इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि अब इसने चूँकि पानी को प्रिजर्व करना है, क्योंकि पानी आपको सहरा में तो नहीं मिलेगा, तो एक तो ये बात होगी। तो ये इसका जो पानी को अंदर जो प्रोसेस चीज़ें कर रही होती है उसको कहते हैं किडनी, गुर्दा। तो इसके गुर्दे जितने भी मैमल्स हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी वो थोड़ा सा भी उसमें पानी नहीं छोड़ते, यूज़ कर कई दफ़ा रिसर्कुलेट करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। हम थोड़ा सा पानी पिए तो फिर हमें पेशाब आ जाता है, इसको पेशाब आ जाता है, पूरा पानी यूटिलाइज हो रहा हो, और इसलिए इसका फिर जो यूरिन है वो बहुत गाढ़ा होता है। आपने इसकी मेंगनी देखी होगी, ड्रॉपिंग बिल्कुल पानी लेस होती है। ऊँट अगर सेहतमंद है तो उसकी मेंगनी में ज़रा भी पानी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई, क्योंकि वो सारा पानी उसने अंदर यूज़ करना है। कोई नहीं समझे। पुराने ज़माने में हमने एक जैसे किताबों में लिखा हुआ है, अबू सुफियान वो ग़ज़वा बदर के दौर में, तो अरब इतने सियाने थे कि वो अबू सुफियान क्योंकि बहुत अकल में तो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे जाते हुए कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक ऊँट की 2-3 मेंगनियाँ उठाई, एक मेंगनी को ऐसे क्रूच किया तो उसके अंदर से खजूर, तो उन्हें पता चल गया कि मतलब कि ऐ थे वो गुजर रहे हैं, हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, उसने फ़ौरन अपने लश्कर भेजा। अब इसके पाँव आप देख लें, अब पाँव प्रेशर का फार्मूला आपको पढ़ा होगा ना, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर, अगर ये एक चीज़ मेरे पास है, अगर इसके नीचे एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए खुदी चीज़ काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका ये चीज़ मोटी हो जाती है तो एरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एरिया ज़्यादा होने से उतना ही जोर लगाएं तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ना 10/2, अगर 10/2 करेंगे तो प्रेशर 5 आएगा, ऐसी है ना, और 10/5 करेंगे तो प्रेशर 2 आएगा। लेकिन यानी कि नीचे जितनी ज़्यादा होगी, नीचे वाला एरिया है और ऊपर वाला है फोर्स, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर घटेगा। इसीलिए जो खुदी चीज़ होती है, ब्लंट चीज़, ठीक है, एक होती है शार्प, चाकू शार्प है, एक होता है ब्लंट, चाकू खुटा है। ब्लंट को पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, तेज है, और हैं नहीं, एक होता है तेज है, तलवार तेज है, शार्प है, खुरदरा 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 और सरफेस होती है, चलिए खुरदरा है, ठीक हो गया। तो क्योंकि उसके नीचे एरिया अगर हम 1 कर दूं तो 10 बन जाएगा इसका जवाब, एरिया में आधा कर दूं तो जवाब 20 आ जाएगा। ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को तोड़ने में, चीज़ों को उठाने में। ये थोड़ा सा जोर लगाते हैं पूरी गाड़ी उठ जाती है ना, उसके पीछे ये असूल काम कर रहा होता है। तो मैं तो थोड़ा सा जोर लगाता हूँ, लेकिन इधर उसका एरिया इतना घटा देता हूँ कि पूरी गाड़ी को उस प्रेशर से उठाया जा सकता है। अब ऊँट का अपना बहुत ज़्यादा वजन है, 1000 kg है ऊँट का वजन, ऊँट उठा लेता है तकरीबन 7 मन। 7 मन ये उठा के आप इसको चले और से झंग ले जाए, इसको 120 किलोमीटर तक ये नॉन स्टॉप चलता जाएगा, इतनी अच्छी मशीन है।
راستے میں اپنا روکیں. ٹھیک. اب اس کے یہ جو پیڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے باریک بنائے ہوئے کہ ایک نہ آپ کو آواز آئے گی نہ اس کا وہ مطلب زمین کے اندر دھسیں گے، یعنی تقریباً اس کو بنتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہے زمین پہ نشان پاؤں کے. اور نشان بنانے کے لیے پھر پرانے زمانے میں اسپیشلی وہاں پہ نشان لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے میرا اونٹ کی جگہ، کیونکہ اونٹ بھاگ بھی جاتے. اونٹ کی جو ایک چیز انسانوں سے مشابہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں یہ کھور بن لیتا ہے. اگر آپ اسے تنگ کریں نا تو یہ پھر اس کا بدلہ لیتا ہے بہت پیڑا طریقے سے. اونٹ جب اسپٹ کرے ایسے تھو تھو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے اور یہ تنگ ہو رہا ہے اور یہ ڈر رہا ہے اور یہ حملہ کرے گا. ہم نے ایک دفعہ زندگی میں دیکھا، میں نے تو ایک ایسی شادی بھی اٹینڈ کی جو ساری اونٹوں پہ تھی. ٹھیک ہے نا، اونٹوں کی اب تو خیر جلدی سے ہمارا سسٹم ہو گیا. تو دریا کے کنارے تھی تو اس میں 35-40 اونٹ ہی تھے صرف. وہ سارے اونٹ جو یہ کر کے جا رہے تھے. بڑی مزدار ہے، ابھی تک بھولی نہیں ہے. یعنی کہ کئی شادیاں جو گاڑیوں پہ اٹینڈ کی ہے تو وہ یاد بھی نہیں ہے، وہ شادی بھولی نہیں ہے. تو یہ تھا کہ اوپر جو کرنے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. اونٹ چونکہ اپنا ہر وقت منہ چبانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا گائے بھینس یہ ہر وقت کیسے کر رہی ہوتی ہے اور منہ میں کیا بنا رہی ہوتی ہے؟ جھاگ. یہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ ان کے معدے سے چیزیں دوبارہ ادھر آتی ہیں اور پھر واپس جاتی ہیں، کیونکہ وہ چیو کر کے ان میں سے جتنی بھی آخری تک خوراک ہوتی ہے نا وہ انہوں نے لینی ہوتی ہے. ہمارے سارا کام معدے کو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنا کام پھر منہ سے کرواتے ہیں، پھر واپس لے جاتے ہیں، پھر منہ سے. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے ٹل دا ٹائم کہ ساری چیز یوٹیلائز ہو. جو بھی چیز جگالی کرتے ہیں، جگالی اب پھر ایسا لگتا ہے کہ سوچ رہا ہے. مطلب آپ اگر کوئی گائے یا بھینس یا اونٹ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ڈیپ سوچ میں شاید کوئی شاعر ہو رہا ہے. اسی لیے انگریزی میں رومینیٹ کا مطلب جگالی کرنا بھی ہے اور رومینیٹ کا مطلب ڈیپ سوچنا بھی ہے. کوئی نہیں کر سمجھے. یہ تو عربی میں تو بہت زیادہ ہے نا کہ اصل لفظ کوئی اور ہوتا ہے تو سارے باقی اس کے استعمالات سارے اس استعارے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. رومینیٹ کا مطلب ہے جگالی کرنا. یہ رومینیٹر ہے، یہ میمل ہے اور رومینیٹر ہے. رومینیٹر جو جگالی کرتے ہیں یعنی کہ جو اپنے معدے سے خوراک واپس منہ میں لے کے آتے ہیں اور پھر منہ میں علیحدہ انزائم ہوتے ہیں وہ جو جذب کرتے ہیں، ہاضمے میں کام آتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں. تو یہ کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں، گائے بھی کرتے ہیں. تو یہ رومینیٹ اس طرح کرتے رہتے ہیں، ان کا معدہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی کان اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کی سماعت بہت زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک سماعت ہوتی ہے. پرانے یہاں جنگوں میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن آف کورس جنگوں میں یہ وہ کام تو نہیں کر سکتا جو گھوڑا کرتا ہے. گھوڑا تو لہٰذا جنگوں میں پرانے زمانے میں عربوں کی سٹوری میں آپ کہیں نہ کہیں ہسٹری پڑھیں گے تو پڑھیں گے کہ جن علاقوں کے لوگوں نے گھوڑے دیکھے ہوئے تھے اور اونٹ نہیں دیکھے ہوئے تھے تو وہ اونٹوں کے اوپر چیزیں لاد کے اور اونٹوں کے اوپر اور تھوڑا سا ایسے بنا دیں اتنا بڑا بن جائے اور اوپر کپڑا، تو وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بلا آ گئی ہے تو گھوڑے ویسے ہی بدر کے بھاگ جاتے تھے. یہ طریقے بھی وار میں بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں. لیکن آخری وار میں پچھلی صدی میں جو دو سب سے بڑی جنگیں ہوئی جس میں کروڑوں لوگ مرے، ایک کا نام ہے جنگ عظیم 1، ایک کا نام ہے جنگ عظیم 2. جنگ عظیم 2 کے ہونے کی وجہ سے انگریزوں کے تھک جانے کی وجہ سے ہمیں آزاد کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہ خود ادھر بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے ہوئے تھے. تو پلس ظاہر ادھر کوئی شعور بھی آ گیا ہوا تھا، دونوں چیزیں باہر سے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جنگ عظیم 1 میں تقریباً 25,000 کے قریب اونٹ بھی یوز ہوئے شہیدوں کا. ہاں آسٹریلیا میں پٹھانوں کو اونٹ کہتے ہیں، کیمل. اس کی وجہ یہ کہ آسٹریلیا میں اور امریکہ میں تو اونٹ نہیں ہیں تھے. تو آسٹریلیا میں ادھر شہر ہیں اور اندر سارا ڈیزرٹ ہے، وہاں جانا بہت مشکل ہے. اندر سارا ڈیزرٹ ہے اور آسٹریلیا بہت بڑا ہے، کافی پاکستان سے 5-6 گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ڈیزرٹ میں آپ جائیں گے کیسے؟ گھوڑا تو نہیں جا سکتا، آپ کی گاڑی تو نہیں جا سکتی، انجن ہی نہیں کام کرتا. تو اونٹ انہوں نے منگوائے. جنگ آزادی جب ہوئی 1860 سے لے کر سے، تو جو پہلا اونٹوں کا پٹھانا تو نہیں پتہ لگتا کہ وہ بزنس آ گیا، انہوں نے فوراً اٹھ کر ٹھیک تھے کراچی کی بندرگاہ میں سے اٹھ لاد کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں او کیمل پیپل کیمل پیپل کیمل پیپل. انہوں نے کیا تھوڑا مسئلہ سی حل کرتے
آئی لو آیا آ گیا مشین. تو وہ یہ مشین لے کے پٹھان کدھر پہنچ گئے؟ آسٹریلیا. تو آسٹریلیا میں آپ نے اس پاس تو کری